Hi guys! Hi guys, we're now here at Iloilo International Airport. I-beep ko to ya. Waiting na kami. Ano na oras? It's 9 p.m. Ano oras flight mo? Ang flight ko, 10:55. While mine is 11. And how about you? 10:55. Buka ko yun sila guys. Na para bang hindi kami magbigahay. Pa-determinal. Hindi, tabi dungan Pero we care for each other. We'll wait for each other. Correct. Tapos imagine, una pa ka flight tapos una pa ko abot mo. Ay, gani. Bali na gano, Nag-stop over. hindi. Nagano. Wait lang, panumdumon ko, mapatay ko. Kumbaga natugayan, mag-park. Hindi. Hindi, mayara ka siya. May term na ako. Wait lang. Sige. Ito mapatay ko panumdum. Nagano balalik, naguna ako sa lakyan. Overtake. Nag-overtake. Nag-overtake ang aeroplano namon. Sinyo. So, how does it feel to be here in the airport, waiting for your flight? Ginot. Kani ka ginot guys, first time ni namon guro nga mag-travel nga mo ni kadamo ang tao. As in ginot pero tuod nakibot ko tamo kita tao. Basta mo, panisang last na flight, hindi mo damo lilays ha, nga balad. Gani, sorry. Ano ni, hindi mo tambay. Ngari ka mo. Pero tuod mo tamo kita guys. If you are here, you'll know. If you're here, then you'll see. Yes. But if you're not here, you cannot see. Na para ba? Nails. Show them your nails. Ay, very clean. Wow, very clean girl ang atake. Na para bang muna siya guys. Sa kapila na namon mag-travel. Ay, ari galisa ako. Ara si Moda. Ay, hindi. Ang bergali. Okay. Hindi na ako nanigin po. Sino itong galing? Hindi ako. Iya, galit ka. Pwede na ka may day. Uy, may dito gali. Nga rin. Kaya nga drama ko yung Then typhoon kami, tapos hindi na. to, mahal puro yung Oo, muna gani. Ang nail. Liwat. Finally! Dugay taway kita ay! Ang mali nga mga ano yung naging sakyan. We're now here at Iloilo. I'm in the L40. Akala ko po, sorry. Annyeonghaseyo. Kainit guys. Ang alas 12 sa Manila, I could never. Alas 12 sa Kagahon, I could never. Paano tani mag-workout? Mag-jogging sa Sabado nga na. Muna pa lang hapon na ta. Start na sila may gym. Isang na kayo ng... Later. Doon na pintana. Oo. Nursery. Oy, din nga ning room yung tapakad ba? Time check, it's, ano na oras? 1:18. 1:18 and we're grabbing our dinner. Yeah, late, super late din.
Ay, naharap na guys na rin, Jin! Apat na kami guys. Apat na kami. Silang mindset lang na makibot lang ko. Walking in the street in the land. Here. So, we're now here at Macdo. Macdo. Guys, na-order. Ara na sila. Hindi na. Go na sila sa Manila. Yung papa ko man. Susad pa. Thumbnail. Kaya ginawa ng thumbnail. Chinese ka kasi kaya ito magaling ka. Ano ka namin isang bakon manipul? Ikaw lang nagputo nga ako nipul. Thank you so much, Lord, for reason. Ala ba, guys, ako ka mo. Oh my God. Pina si Nanay Beth, sino pinin niyo? Tuwa ka tao. Si Jay at si Nikki. Emoya. Ha? Songmod. Songmod. Oh, may nigit. Group. Ariyo, ang random. Ay, halika lang. Ang non-random. Amon. Ang white. Pakita niya sa mo. Ay, okay. Ano? Grabe! Diba? Di ba may Monico? Pero dumahawid. Dumawidan. Ang OG ah. Ang OG ko kasi. Wow! Got charged sila, guys. Oh my gosh. Hi, guys! Day 2? Day 1. Officially day 1. Officially day 1 here in Manila. Pasig. we're going to Rainforest. Wala taga ano. Wala taga dunga. Sasama ka kami sa cemetery kaya nato amon nga great grandfather. What can you say? Say hereafter. Hours? Katalak ka nga ka-count balance. Doon nag-ano pa siya. Doon nag-stay pa siya before siya. Ano man madagdag ko hindi? My little turn to the portion. Ikaw, lahat lang kami guys right now kag-job and then we're going to the cemetery. Hello, customer service? Charet. Dire lang kami guys. Guys, we're now inside our Grab. Hello, Yarubun. Hello everyone. And every 2 and every 3. Ayos lang, Regine. Nang, hi, nang. Sorry, Sophia. How are you to find that? I find out that everything is outside. Hi! We're here na kami. Ay. We're here na sa Rainforest Park. Kanito ka? Who you? Ay, sorry na kami subong guys sa Rainforest Park and we're looking for some area to picture and to look. Ikaw pa rin ang patutunguhan. Ay, ga-video ka ganun. Nakatawa ka siya sa akin. Ako may background. Please don't break me up Don't break me up. before You go. Guys, so bago lang kami tapos pang... Ay, ito nagsingaw ko. Wala ka microphone? Ay, sa bag na tamad ko. Nag-picture taking kami. That's why no video. Oh, may elephant guys, may elephant. With the elephant. Thailand, Bangkok. May crocodile. Is it? Nalit. Waiting for the Grab. Hi, bestie. Hi, vlog. So right now, we're on the way to Eastwood. Wala na kami energy. Kinagutom kami. Ano na oras, man? Ano oras din? It's 11:30. Siya, lapit na kami, guys. Makaon kami. Ayan na siya. Makita kami food. Hindi po taga-ulan.
It's raining in Manila. Hindi ka pa na. Di naman magkaon kay. Para maka-recharge. Yeah. Okay. I'm gonna update you guys when we're there. Alright naman. Bye. Bye. Okay, go. 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 Ay, did you Go. mo na? Okay. Go. Okay, we're Masarap here. ka na Yes, go. Thank you. Thank you so much po. Ingat po kayo. Sana po nag-enjoy kayo. Charay. Thank you po. Guys, we're here sa Eastwood, sa Jess Kalanan. Pero samgyup dapat. Gutom na kami. Nalibot na lang ito na rin sa gwa. Ni... Wala ito pa. Tapos kumabasa. May exam yan sila. Alam mo, wala na kung pala sila. Finally! Ang laki niya na. Ang laki. Look at this. Ano ginawang tao mo na? Hi guys, we're on the way to Arcovia City. May storya kami guys. What happened to you, my friend? So, Kamo ni nadanlog akong ato na kami tani sa Grab. Ato na kami tani sa Grab naman yung car. Tapos, gasunod sila sa akong likod. Tapos, pinang may nag... like Tapos, may kahigda na galing basi ko. Pero maskin kubaan niya pa kaya nagkubaang headset nga ginulam niya. Nanugunan pa siya guys. Nga wala siya ma-document pagtumbay. Na para bang hindi kami natakot na sa nangyari sa kanya. Gin-joke time niya pa ko galingon niya. What can you say sa pananakit ng iyong katawan? masakit siya, guys. Nagasgasan po siya guys. Ay. Bone marrow. Bontet. Bontot. We're on the way to back to Pasig. Kay dito na lang kami guys. We're done with Eastwood. And Forest Park. Medyo traffic. 1, 1, 2, 3. Pakita na. RIP. Business, kaya ang mga tupad, kape man. Ano ka? Americano. And chaser. Chords, pero wala pa akong kabalo sa Kasi customer ko yung mga Sige pa. Sana, tapos na. Hi guys, so pabalik na kami subong sa apartment. Kabalan nyo? Pabalik na kami. Pabalik na kami pa. Sorry, mic ko. Pabalik na kami sa apartment ni Manang. Ni Manang, basta siya. Pabalik na kami kay we're so tired. So we're now on the way to ano gani ang city? Arcovia. Arcovia to go to the Arcovia Popeyes and eat our dinner. It's 9 p.m. It's 9. And look at our feet, guys. Tada! Ano ni? Noon naman, maka 15K steps. 15K nga gastos. Gali dayon, Bino. What daw?
So guys, and it's currently 10 a.m. Dapat ma-jogging kami kagina. So basically kagina pa kami bugtaw. Pero wala kami naglakat. Day 2, wala kami nag-jog. Karon na lang. On the way to Arcovia City again. Amo na ni Mike Tamon kay tamad ako guys magbukad ka. Ano ni? Kamalita. Ginawa niya pa. Kay kapulo po do di siya bala ma-permit ha. Sa giving. Di siya giving kaya nga ako nga running shoes ginbutang ko to tiya mo to nagpa-bulk. Tegang jacket. Sakit mangyapon ako ni. Guys, update guys, naglagob na siya. Dako siya dumang ano dako. At guys may habalon siya. Thank you, Japon Guardian Angel. Pero Today naman. nakapoy ng Guardian Angel ya, subong ma-duty na naman Guardian Angel ya. Wala day yun. Amo na ba ka Guardian Angel yo? Magmo. Ay, sige ka mga kuring-kuring. Aircon. Water balik flavor. Wala naman tong level 5 si ma'am. Yung kaptan. Ano lagyan mo? Di ba sa mall? Miyara to nga nung kapila ko malibos. Go easy version, guys. Talagang nakakonect pa sa ano. Kakadlawan ka! Hindi pa ako mangingindi. Mangingindi siya. Ay. Aayaw. Ay, gusto ko dito. Charot. Sige, te. Pwede to? Secret! Easy. Okay na. Kunin mo yung ano, yung card. Yan, perfect. Na para bang ang saya mo. Talagang si Hisong na. Hello everyone! Vlog, welcome to our video! Hello vlog, welcome to our video! Today, nasa tayo? Hi! Sa TGI, TGIF. Hi! Hi! Hi, Ate JV. Hi. Hello, Vlog ni Dandan. We're just food trip and coffee hunting. TGIF. It's Saturday today. Thanks, God. But we're eating in Fridays. But we will eat later. See you later. See you later. Bye, guys. Ang camera ay sa likod, ang mic ay sa kon. Ang appetizer first. On a scale of 1 to 10, how would you rate your food? Complimentary 9. 9? Why? Yes or no? Crispy, very fresh. Came from the farm. Next is the water.
Ano sauce? Very Philippines. Yan, ano na? Karon lang kanuti. Okay, karon lang eh. Done with this pagpapanggap. I'm so done with my life. Nobody's talking. Waiting for our food, guys. Busog na kami sa amon nga. Busog na po us. With our complimentary. Here's the food. Nag-vlog man saya ngayon. Hello guys, it's 12 AM. 12 a.m. Ay na kami subong sa Pasay guys, wala na kami sa Pasig. I'm so sorry na nalipat kami mag-vlog. Hala, nanininta. Look at our outfit. Look at our outfit. Fit check. Silin. Guys, silang kas. Mamit up sa Plaza La Paz. Kami masumba. First overpass namon guys. Gani, tangin na, ni floating bridge. May dangin sa haro. Guys, we're in house. 12 a.m. 7-Eleven run with our pambahay and Tuesday. Hi ka mo daw. Dito. Kaya kaguto lang pa. Kaguto si Chucky kami. On the way to Cubao. On the way to Secret. Sabi ko na. Tuyo kami guys. Lapyo. Pero we're excited. We're delightful. We're reminiscing. Huh? We're going to Cubao. Arrived at Araneta. What can you say now we're here? Really good experience. How, ano yung mahambal ng Araneta dito? We're so excited. Oh. See you! Ikaw ano mahambal mo kay nag-LRT ta kagapon tapos nag-MRT ta subong? I'm so chill. I'm so chill. Charot. Bye-bye. Wow. Guys, one. Put this in. Hi! We're here na! Hello guys! Ako mo na yung... Ala, kay Jay ko na di gali? Jay ko di pagdangkin? So we're now here at Araneta. Katapos na namin kumain. Hindi ka kasulod, guro pa. Gani. And 8 pa mo start the concert guys. So we're so excited to cry. I'm here with Regine. So what can you say about the lineup of
Line judge. Line of work. Line of? 8. Line of? Line of work. Line of? Site. Ha? Lining up right now. Guys, we're inside. Nalipat ako mag-update. Kaya gina-feel naman ng moment na we're here. And I'm probably never gonna post a video about the concert because I will take this time to enjoy, to forget all the problems, you know, So that the problems will forget. about me too. Dahil dyan, nakita ko ang mic. Kagina, sang ginapang... Wait lang. Na guys, si Kiana siya ang ma-open, open section. Anyway, kagina ko pag ginapakita ang mic, as in sa bilog ko nga bag, pero wala ko nakita. Tapos subo nga rin na kami susulod ako, araneta. Hari na kami sumungan na nakita ko na siya. And masugod na siya, guys. Ng frontliner. Frontliner! Front act. Oh, there she is! On the stage! Slaying! Courtside reporter. She's slaying! The girl is slaying! Ah! Guapa! Ah! Yeah, I'm so happy, guys. This is our first non-K-pop concert. And this is our first concert again after 1 year. Diba? Kauwi, pero very nonchalant. Okay, pa-enjoy na kami tanay, guys. See you later! Practice guys, sa FPR na. Practice nila sa FPR. Sa mata. Oh, 11:04 and kakatapos lang sa concert! Ah! Nagpa-SG siya, di ba? Pero subong niya, doon diri pa sa PCD. Ano favorite mo nga gintanta nila, subong? Ang hubog kag Cinderella. Siyempre, wala man kung may ihang balon, kundi ang pahina kay mo nagin yung ginalook forward. Hindi mo pa. Pwede na ko mamatay. Bias mo. Si Raf. Bias. Ang si Direk Pao. Childhood, tam? Ay, Marian. Ay. You guess. No, hindi. Daming guess. Oh my gosh. Dami ang girl. Last day. Ay. On the way to... Guys, so we're now here sa Newport, Manila. Hindi kami palipas time because... Ano gusto mo i-transfer sa Because karon flight na mo. Withdraw time. Selfie! So good, guys. Ang mga breakfast. Sa Boracay, wala kang protein naman eh. Situation waiting for our boarding gate and they're drinking their coffee. Caramel macchiato ang sinabon. Ako man daw, ordinary lang. Ano lang, sa basic. Sige, sinabon mo niya ilam. Then, ma-walk siya, magsulod sa ilang opisina, ma-walk siya like a boss. May dala coffee, tapos do 3K, balaya per hour. Per hour?
Napaka-fresh ng aming makeup. Kami na lang tatlo, guys. Ano ang mic ko? And ito naman. Lalakat ka mo. Bite me. Sarap. Gumirap. Matulog ka lang kaya. Kita na lang yun. Mon editor guys, asa subong wala gyapon na reveal kung anong kanta ya. Tanong sa pwede siya mag-storbo. Guys, kami ba ano? Talum. Wala uga, wala na solo ka title hindi kay nga makakanta. Scissors. Hindi na ako mang-search ka kanta ya. Para hindi ko mabalan. Ato? Kabordingan ni Ben. Align din man pala yung star sound. We will let you know once. Pacific Flight 5J657. Uy, ano na? Passenger some flight and all way for your flight boarding announcement. Dumamusik na ako. Yung Gcash or online kung ano karon ba? Pagbalan mo, Ay, ano ka lang. wala ang silin. Hindi ko ba ano upgrade?